الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کی اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے موضوع پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے صلاح، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں، پریئر کے معنی ہے ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا۔ یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے۔ جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں، the supplication we do، اس کے معنی ہے مدد مانگنا، کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اسی لیے ٹو پرے، مدد مانگنا، صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے اور ہم اس سے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہ پرشین لفظ سے آتا ہے، اسے کہتے ہیں بندگی۔ یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے، انگریزی ترجمہ پریئر سے اور صحیح ہے۔ اور انگریزی میں صلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ، یا عام زبان میں کہیں گے برین واشنگ، دماغ کی صفائی کرنا۔ لیکن کوئی اگر کہیں گا آذان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے اور کہیں گے I'm going for brain washing، میں دماغ کی صفائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو عجیب لگتا ہے۔ کیونکہ انگریزی میں کہیں گا کہ میں پریئر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پریئر جو انگریزی لفظ ہے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈ رائچسنس، یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ صلاح میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی پاتے ہیں۔ جب بھی ہم یہ لفظ پروگرامنگ سنتے ہیں، فوراً ہمارے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے، انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے۔ اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، یہ عام بات ہے، یہ کچھ نئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا، اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا۔ وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں، چکن بریانی یا مٹن پلاؤ،
कि सलाम में ही सब हमें ख्याल आता है। वो बिजनेसमैन सोचेगा, ताजिर सोचेगा क्या मैं किसका धंधा करूं, कौन से तिजारत में मुझे ज्यादा फायदा है। तो सलाम में हमारा जहन भटकते रहता है, और ये आम बात है, भटकना चाहिए नहीं, लेकिन भटकता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम मुसलमान 80% से ज्यादा मुसलमान हम अरबी नहीं जानते, और जब हम सलाम में जो आयतें पढ़ते हैं कुरान मजीद की, मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हमें सूरह फातिहा इतने अच्छी तरीके से याद है कि अगर नींद में से हमें कोई उठाएगा 2 बजे रात को और कहेगा सूरह फातिहा पढ़ो, तो हम 100 मील की रफ्तार पे पढ़ सकेंगे। क्योंकि हमें सूरह फातिहा बहुत अच्छी तरीके से याद है। नींद में भी आप बोलेंगे तो हम 100 मील की रफ्तार पे सूरह फातिहा पढ़ सकेंगे। और हमारा जहन जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दिया है, द ब्रेन अल्लाह हैज गिवन अस, वो इतना पावरफुल है कि ये सूरह फातिहा हमारे जहन का एकदम छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से याद है, मुंह ज़बानी याद है, और हम 100 मील की रफ्तार पे पढ़ सकते हैं। तो सूरह फातिहा पढ़ने के लिए हमारा बहुत छोटा सा जहन है, बहुत छोटा, एकदम कम जहन इस्तेमाल होता है, बाकी हमारा जहन खाली है। एन एम्प्टी ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ये अंग्रेजी में कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है, खाली दिमाग शैतान की फैक्ट्री है। और साइंटिफिकली हमारा दिमाग खाली कभी रह ही नहीं सकता, ये साइंस के। तो क्या करता है, दिमाग भटकता है, सोचते रहता है क्या करूं, क्या पकाऊं, कैसा तिजारत करूं, कल क्या करूं, क्या पहनूं। तो जहन को भटकने से रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर हम अरबी ज़बान नहीं जानते तो जो हम अरबी आयतें पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसका तर्जुमा भी दोहराइए। जहन में अरबी आयतों के साथ जहन के पीछे एट द बैक ऑफ योर माइंड हम इसकी मानी भी दोहराइए। अगर आपको उर्दू में महारत है तो उर्दू में दोहराइए, अंग्रेजी में महारत है तो अंग्रेजी में दोहराइए, हिंदी में महारत है तो हिंदी में दोहराइए, मराठी में महारत है तो मराठी में दोहराइए। लेकिन जो जबान में आपको महारत है उस जबान में इन आयतों का तर्जुमा अपने जहन के पीछे दोहराइए। तो अगर हम तर्जुमा याद करेंगे जो हम आयतें पढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने फरमाया कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है और हम सलाम में पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह की है जो रब है सारे आलमीन का। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। मालिक यौमुद्दीन, जो मालिक है क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, वो रास्ता जिन लोगों पे तूने इनाम फरमाया और जो भटके हुए नहीं है। तो जब हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर तर्जुमा दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जहन नहीं भटकेगा। लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तर्जुमा दोहराने की, ये भी मैकेनिकल हो जाएगा। अभी आपका जहन का थोड़ा और हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये भी मैकेनिकल हो जाएगा। आप सूरह फातिहा के साथ साथ उसका तर्जुमा भी 100 मील नहीं तो कम से कम 90 मील की रफ्तार पे दोहरा सकेंगे। लेकिन अभी क्योंकि जहन का कुछ और हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, आपका जहन भटकेगा लेकिन कम भटकेगा। तो जहन को भटकने से रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तर्जुमे के साथ साथ इस तर्जुमे के मानी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। अगर अरबी के साथ
अगर तर्जुमा दोहरा रहे हैं और इस तर्जुमे की मानी पे तवज्जो देंगे तो आज की साइंस ये कहती है कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि हम एक साथ 2, 3, 4 काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई गाड़ी चला रहा है, शुरू में जब गाड़ी चलाता है पूरी तवज्जो देता है, आप उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन जब उसे आदत हो जाती है 1 महीने 2 महीने बाद, तो गाड़ी चलाते चलाते आपसे बात भी कर सकता है। आधा ध्यान गाड़ी पे, आधा ध्यान बात पे। हमारा जहन बहुत पावरफुल है। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि कोई भी इंसान 100% 2 चीज पे ध्यान नहीं दे सकता है। 50% 2 चीज पे दे सकता है, 60% 40% दे सकता है, 80% 20% दे सकता है, 90% 10% दे सकता है, लेकिन 100% 2 चीज पे दे ही नहीं सकता। तो अरबी आयत की तिलावत करने के साथ साथ अगर तर्जुमा दोहराते हैं, उस तर्जुमा पे आप कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं 100%, जितना आप ध्यान देंगे उतना कम आपका जहन भटकेगा। अगर 100% ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह आपका जहन कभी भी नहीं भटकेगा। तो इसीलिए जहन को भटकने से रोकने के लिए ये जरूरी है कि जो भी आयतों की आप तिलावत करते हैं कुरान मजीद में, जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में जो हमें पढ़ना चाहिए सलाम में, उसकी मानी आप जाने और उस मानी पे तवज्जो देंगे 100%, तो इंशाअल्लाह आपका जहन कभी भी नहीं भटकेगा।